Ttaadc amchani bisingo khopchak goreng thayo Ttaadc haphangni bwkhaktwi ais Haba Nog Phiyokgwi Rikha tongo. Ttaadc amchani rungsrungnai rok kaham rungsrungmung mannani phwrwngnai rok kebengmung kwrwi wngnani o naharmungno twino Ttaadc haphang goreng thayo ais Haba Nog Phiyokgwi Rikha tongo. Abo hai keno tini sangarong salo dolai hangko Ttaadc ni bisingo khopchak dakbanglo Manikpuro Kwtal ais Haba Nog Phiyokgwi Rikha Ttaadc Rwng Bedekni phasingtwi o salni pandao Kwtal ais Haba Nog Phiyokgwi Rikha thangkai manjakai kha Ttaadc Rwng Bedekni Rabindra tongkha MLA Pol Dangshu MLA Sombolal Chakma MDC Hongsokumar Tripura song ais Haba Nog Kwtal no Phiyokgwi Rimani salo Ttaadc Rwng Bedekni Rabindra Ttaadc amchani rwngni halok rungsrungnai rokni swkangmung phwrwngnai rokni phwrwngmung kebengmung kwrwi khlainani o naharmungno twino Kwtal ais Haba Nog phiyokjagwi tongo. Abo hai keno tini Manikpuro bo phiyokjaka hini bo saikha rika. Puliano chini media person no belaka hambai maro tini ni chini mo Kwtal mo samunu IS inspector of school Ttaadc omo khub kotor saithanga ga tiprao mo hai IS omo hai kotor tinta tongo saitya oboni bisingo joton kotor ku Kanchanpur প্রায় 150টা মতো স্কুল টঙ্গ আবনি পরে সিঙ্গারনু ফাইকে আছিনি সামনুব পরে চিনি মানিকপুর এই সরি এই খুমতয়া পরে গন্ধা তুইসা সাইটটা যে আইএস ন তাউক जों আবনো जों ভাগ খালাইনাই जों তাও Kwtal আইএস খালাইজাকই দङ আবনি বিসিঙ্গ তিনি মানিকপুর অমো খুব চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বিসিঙ্গ খুব দুর্গম এলাকা হনাইनो जों খাকাও অমো পুরা जों নাইখাংকাই পূর্বগালা থেকে শুরুকাই দক্ষিণ একদম পুরাপুরি বাংলাদেশ বাই গেসা খায় মানে বর্ডার কে ও এলাকাও সেরকম যে কানেক্টিভিটি রোড লামার আছে হান্তাইয়া এখানে স্কুল কাই গোबां मा दङ কিন্তু আ জায়গাও বিভিন্ন সমস্যানি বাগै টিচার অফ जों সময় মতো जों আরো রহরিমানিয়া যার কারণে অরনি চিনি আইএস পান আ স্কুলকো जों যদি ততঙ্গ ভিজিট খাইয়া থাকা অনেক সময় নাঙ্গো সিকিউরিটিনি প্রশ্ন দङ যার কারণে অর যদি जों আইএস কাইসা অর খলকমান খাঙ্কাই পুরা এলাকানো নাইনানি বাগै जों অনেক সমস্যা जोंनि সমাধান হই থানাই এডিসি হাপাং ত্রিপুরা মথা ফাইবানি পরে गोबां मा ওয়ান সুগলাইকে जों শুধু আইএস সিমিয়া চিনি এডিসি তাবুক যে কাইসা পিও অফিস দङনি আবনি বিসিঙ্গ जों তাবুক 3টা পিও ডেপুটি পিও অফিস নাই নাম্বার 1 গাই চিনি মনোগাট মানে মনো অবংগাই নর্থ অনুকুটি তাই ধলাইনি বাগৈ এবং সিপাই জলানি বাগৈ আবনি পরেতে কেসাং নাই গুমতি বাই সাউথনি বাগৈ মানে প্রশাসনিকনি সামু মানে তাইবো যে जों যে কোয়ালিটি এডুকেশন যে কক সালে মানে বা টিচার্স এবং আইএস রঙে যে সমস্যা গোबां সমস্যা দङ হঠাৎকাই দিনে খুমলঙ্গ থানাঙ্কাই বনি পক্ষে সম্ভবিয়া কোনো হেডমাস্টার পর সুবিধাঙ্গै থানাঙ্কাই আইএস নারো ফাইনাল নাঙ্গো আইএস নারো नि आखाय डाइरेक्ट খুমল থানো डाइरेक्ट खुबुलुं थांयावै डेपुटी पिओनि बिसिंतिनो जत काम नानि बागै वान सुगलाय दङ सुदा आबैया जतनि साय खबर काहामखा खुसिर खबरखा जों आबुक बुसकांनि निउ एकाडेमिक सेसनाव Ttaadc जों वान सुका चिनि जे वेकेंट पोस्ट जे दङनि आबुनि अन्तत 20% पर जों जुरि ताबुक साख्रि लांमाखाय जे जागाव ताबुक सिंगल टीचार आबर जों डाबल टीचार नानि चिनि वान सुगै दङ आबुनि बिसिङाव जों प्रसेस खायसा 1633 टा जेतु चिनि स्कुल दङ 1633 टा स्कुलाव जों शिक्षक Kwtal निउ खालायजानाय खुमुलंनि खुमपय तारपरे चिनि आरो तावनाबा नायरांबारि मानटी मानदायनि आ जागाराव बाहायनो टी जे साबजेक्ट टीचार निनि जियोग्राफी नि फं हिस्ट्री फं थं साइंस नि फं थं जत बेरेमनि टीचार त्रांना बागै जों अलरेडी प्रसेस खायजा अलरेडी चिनाबो सेंक्शन पोस्ट बनि बागै
sudah abo simia tini oro je samunu kaisa oro tahne bono subjonal office to tongoro inyako kintu propose tongo tau katal khai chingte kaisa oro subjonal office khainani bage sini final proposal tongo gama haikena প্রশাসনিক নি যে সামুরন একদম ঘানা ঘানা তুবুইবা খাঙ্কাই ও এলাকানি বড়রক যারা ও এলাকানি বড়রক তাই সুবিধা নাই এবং নেক্সট जों स्टेट गभर्नमेन्ट कयनाय जे अर कायसा आरडी ब्लक जेहेतु ताकर तो ब्लक रिखो अरम ब्लक सामनो इयाखौ सयलांथ अर कायसा खायनानि अवश्य दरकार जों मने खालायो जों आबो स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानि जों आबो दाबि नारनाय हामबाय